natin yung mga itim, mga madam, para makita nyo maganda sila. Hindi lang ako, tinatamad lang ako mag-flex. Ang bigat kasi. Okay. Here, mga mami, makapal to ha, pero flex natin para masaya. Small, ano ba yung small? Maluwag to sa small, mga manang. Teka na. Wait lang. Okay. Small. Mamar. Buban. Yours na to, Mamar. Okay. This one. Sabi ko sa inyo, malaki to, mga mami eh. Medium semi-large. Pero small ako, okay naman siya. Meron siyang butas nun. Girl. Medium, small, medium, semi-large. Good? Tatlo. Tatlo yung character. 100 pesos. Tatlo. Makapal na basic ini, mga madam. Oh, code ha. Next, mga mami, basic black. Para kayong bumili sa H&M, kumare. Aray ko. Ganun din, mga mami. Small to semi-large. Itim. Yan siya. Itim, 100 pesos. O, ayun yun ah. Ito naman, parang ma-office to. Ay, 3/4 to. 3/4. Ayan. 3/4. V-neck. Small med. Hood. V-neck. V-neck naman siya. Small med, V-neck. 100 pa rin. This one, size large. Flex ko pa rin. See, very masunurin ako. This one, size large. Okay, may ganun yun sa side. So, ganyan siya. Okay, hanggang XL to pwede, mga ate. Code style. Code style, 100 pesos. So, ayun na yung mga black, mga mami. Large XL, style, 100 pesos. O, ano pa? Next, mga mami, eto, papolo siya. Papolo. But this one is lightweight. Knitted pa rin siya, pero it's lightweight. Size small. Code polo. 50 pesos. Polo, ate. Next, mga mami. Kahapon, 130 to. Super nice. Button down polo top. Very stretchy. Size large. Code gold. 100 pesos. Ma'am, sure yours na to. Ma'am, sure Albania. Tagal ng code nun, ah. Polo, Ma'am Amy, Namoro, yours na. Next, mga mami, very pang office to size large. Ayaw niyo to kahapon. Ang ganda kaya nito. Pag suot na. Okay, size large. Code verde. 100 pesos, size large, verde. Pang-office. This one, makapalantela, small med, Sailor Moon ka lang. This one in red. Uy, ang ganda nito. Okay. Small med, code Sailor. Ganda. Ganda ka, luwag nga eh. Sailor, 100 pesos. Ulit-ulit na ako. This one parang bago. Okay, yung buttons nito gumagana, mga mommy. You can open, you can close.
Size small, semi-med, parang bago, 100 pesos. Parang bago, 100 pesos. May tao pa ba? O, mga mami, mag-pants na ako dito. Konti na lang tong pants na to. As in, konti na lang. Parang bago. Ma'am Amy, yours na. Okay, mga mami. So, naghahanap ng trouser, ate. This one, it's a trouser pants. Color gray, wide leg. Mga madam, height ko is 5'1". Okay, sakto naman siya sa akin. 28 med. Hood, trouser, 50 pesos, 28 med. Ano ba? Mga mami, ang ganda na ito. Ito, may belt sa gilid, ha. This one, itatali nyo sa gilid ng kahapon. It's like this. May belt siya sa gilid. Super wide leg and Curtis. 2.0. Ayan. Mahaba sa akin, mga mami. Super wide leg. Pakutol nyo na lang ito. Pakutol. 28 med din. 28 med. Code black. Code black. 28 med, 50 pesos. Black. Next, mga mami. Basic knitted Gore-Tex. Wala talaga siyang tali. Super stretchy. Ayan. Sakto sa height ko, mga madam. Sakto lang. 28-32. 28-32 balakang. 50 pesos. Black. Yours na to. May mga mami natulog na ata kayo. Oh my God. Next, mga mami, pastel. Okay, pastel purple. Garter sa likod. Front is not. Trouser pants. 24-26, small semi-med, code pastel. 24-26, sakto lang sa akin, code pastel. Code is pastel. Next, mga mami, parang jogging pants to. Gore-Tex, wala na po siyang tali, ha? Pocket both sides, one side. Sakto sa akin, white leg. 26-30. 26-30. Code jogging. 50 pesos. Pastel. Ma'am Neri, yours na. Next, mga mami. This one, Miu Miu. Inspired lang, mga mami. Pang formal to. Okay, for the Miu Miu. Ma'am Christina Pedrosa, yours na. Ma'am Shawi, jogging, yours na. Kita, Ma'am Sherlyn. Next, mga mami, this one, Miu Miu, inspired. Okay, very formal. Mahaba sa akin, pang matangkad lang, mga mami. 5'2" to 5'4". 5'2" to 5'4", 32 large. 32 large, code Miu Miu. 50 pesos, 32 large. Next, mga mami, trouser pants. Trouser pants. Pang office. Flare. Flare to, mga mami, flared pants. Flared pants. 26. Waistline 26, office. Office. Flare, pero may slit ha, 50 pesos.